Барыңыздарга ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн жаңы ноокат 9 ноябрь. Биз жылкы базардабыз 2022 жыл. Сиздерге тартып көрсөтүүнү улантып беребиз. Болсо биз баштайбыз. Ака тай канча экен? 100 000 тагы. Жашычы? Жашы Полторашка. Базар сурадыбы? Эм Келди зара. Полторашка экен. Көрсөз. Ака тайлар канчадан келген? Aylar ükam 250 bin bu. 250 миң. Ростовтон келген. Жашчы? Ha? Жашы? Yaşı 1 yaşar ekran. 1 жашар 2 айлык. Канча сурады базар? Pazar 150 sorar. Базар 150 миң сураптыр. Onlar 150 миң сом. Aka taylar канчадан өзү? 85. 85тен. Жашчы? Полторашка. No 2 yaş. Полторашка 2 жаш. Пародасы кандай пародалары? Бишкек? Бишкектен келген. Тай канчада утас? 120. 120. Жашчы? Полторашка. Полторашка. 120 миң. Базар сурадыбы? Канча сурады? Аркы. Ат канча экен? 450 жашчы? Жаңасы. 450. Базар канча сурады? Базар сурайлы экен. 450 миң. Сом экен. Ат канча экен? 150 жашчы? 5 жашар. 150 миң сом. Пародасы карабайыр бар. 150 миң сом. Aka тай басы канча экен? 250. 250 жашчы? Жашы? 1,5 жаш. 250 миң. 250 миң сом экен туугандар. Базарда төгөө экен. Assalamu alaikum. Жақсы. Біле қойма. Ка басы қанша екен аттың? 180. Жашчы? 10 жашар. Базар сұрады? Базар сұрайлы екен. 180 миң сом. Улар бекті бе? Улар бекті бе? Аттың басы қанша екен? 200 миң жашчы? Пародасы қандай? Карабайыр 300 миң сом. Тикады екен. Тайдың басы қанша екен? 100 кам бар. Пародасы ше? Карабайыр. Базар қанша сұрады? Базар 87 миң сом сұраптыр. Қанша шәрген болады? Пұлыча? 170. Базар қанша сұрады? Базар әр қыл сұрап атат екен.
170 bin so'm. Qancha ekan bu? Oldu. Aa, can söyle. Sonra. Geç abi. 100 bin gram der. 200 bin so'm berdi ustaga. 250 200 bin. Altay. Qataydın bası qancha ekan? Aka. 180. Chaşçı. Oltaraşka. 180 bin so'm. Qayerdan kelgan bu? Bilmiyorum. Rodası belgisi. Korkmasa. Aka saqlang. Aka alındı mı? Yok yok. Satlam. Ha, bronku. Şulatdan rol. Katın bası qancha ekan? 250 bin. 250 bin. Yaşıcha? 8 at. 8 asy. Bozor so'radi. Qancha? 170. 170 bin so'rabdir. Bozor 170 so'rabdir. Qatayd qancha o'tasiz? Ayda 200 bin yok abi. 200 bin. Yaşıcha? Yaş bir yermiş. 150 şer. 200 bin so'm. Tay bozor to'g'onlar, tay bozorni tartib, at bozor bilan qo'shib ko'rsatamiz. YouTube'a çıkarasın be. Ha. Taylar qancha to'nda o'tasiz aka? Aylardı. Navı 45 kan var. Navı 5 kam var, 50 kam borgan. Bozor so'radi. Bozor so'raylik. Kichkina taylar bor ekan. Ey ukam. Tay qancha ekan? 26. 26 dan ba? Tamam. So'rashdi bozor. Qanchadan so'radi? 25. 25 mingdan so'rab turibdi to'g'onlar. Tay qancha ekan aka? 35 kan var da. Bir jasharda ular. Mayda bir yaşar. Bozor qancha so'radi? Bavol tava. 25. Ular bektiba. Ha? Ular bektiba. Yaxshini tap. Taylar qancha ekan aka? 40 dan. Bozor qancha so'radi? Bozor. 60 ming so'rabdir. Oy ko'payat. Bir top tayyor turibdi to'g'onlar. Ava taylar qanchadan deb o'tasiz? Basan qanchadan deb o'tasiz? Lazım 110 diyor. Ekoni va? Bozor qancha so'radi? Pazar 90 diyor. Bozor 90 ming so'm so'rabdir ekoni. Ava taylar qanchadan deb o'tasiz? 35.
35'ten var. 35'ten pazar kança suradı? Pazar sırayla az bir 35 mingden pazar sırayla ekan. Untaylar. O siznikin qanchadan ekan? 30'dan. Pazar suradı? 30 mingden. Ekan. Hem geltir. O tayın bası kança ekan? Bası 100 bin diye. 200 ming. Pazar suradı? Evet. Yaşı qanday? 1 yaşa. 1 yaşar. 200 ming so'm. Qaysi kanal? Ular bektibi. Qancha? Ular bektibi. Tay qancha ekan? Oy 80. 80. Yaşçı. Yaş 1 yaş. 1 yaş. Pazar suradı? Ha? Pazar suradı. Qancha? 55. 55 ming so'm suradi. Shultaydi. Orqasına tortib qo'yindi biz. 55 ming so'm suradi. Tuvanlar. Doğru kaçırım. Ya tay qancha ekan bo'lsa? Ha 56 ga aldım. 56 aldı shunda. Oo. Bası qancha ekan taylarning? 70. 70'den pazar qancha suradi? 47. 47 mingdan suraptir. Changnoqatdagi tay bozor shunday.